penda kusema sasa hivi ni Mzee Mayele Insinyere de Guerre, mwanamwelewa Kanyama Kaloko Fulusi Kavambi. Nataka ongezea hiyo ojo ya undugu yetu. Bwana, woshi seme ya kutumba ni wafizi. Ile ya kusema ni wafizi ni bongo yako. Sio wafizi. Kwa sababu kama iko anapata masiraha yenye guvernema inampatia, bafizi abaione. Bafizi abaione. Anapatishia kama ni bakoleke bake, kama ni maadui wengine. Kweli niambie ama tujiulize. Mtu mwenye anajitai kama yeye ndio mwenye anasimamia province ya Sud Kivu na anapata dotasio kutoka kwenye kuwa serikali, kwa nini mtu wa akili asipane kwa watu yote? Mujiulize, ile ni kesho. Kwa nini asipane kwa watu yote? Bwana ule anajitia iko kabambi sana, na anajitia hakuna mwingine mwerefu kumshindia, na anajitia hakuna mwingine mwenye kuona mbele kumshindia. Kweli huko wenye kumshindia siasa, huko wenye kumshinda upambanaji, huko wenye kumshinda kuelewa. Na kama iko anapata hii madotasio kutoka ku FARDC, anayuana na FARDC ni lengo labo ni moya. Banduku yangu, ule mwenye atasoma hiyo ojo yangu aoneshe mwingine. Aoneshe mwingine mwenye kuwa Uvira, mwenye kuwa Fizi, mwenye kuwa Mwenga na kadhalika. Kwa sababu masiraha haiwezi onekana kama vile pesa. Kwa sababu pesa ni njia ya mtu binafsi. Anaweze akazikule na bako banazikula pesa. Lakini dotasio ya silaha ni yake, yeye mtu peke yake. Kwa nini sasa yeye mwenye kudotwe masiraha 700 na zaidi ya pale tunashindwa na kufukuza adui mpaka tuingie Bukavu? Mujiulize pale. Tunashindwa na kufukuza adui mpaka tuingie Bukavu. Ni shabaha gani? FARDC banakopele na ya kutumba. Na hiyo jo yangu muitume mpaka Kinshasa kwa rais. Bale benye kuwa pembeni na rais baisukume kwa rais. Kwa sababu itabidi mpaka sie kwa sie kupambana. Kwa sababu hatuone mwangaza. Hatuone mwangaza. Kwa nini mtu moya tu atarishe usalama ya batu mamia? Ye ni nani? Alishakamata wapi? Alishapigana wapi na wapi? Alishakomboa wapi? Yeye mtu moya mwenye serikali iko na dote masiraha ya wingi, ya uwingi, na batu wengine banalia masiraha. Batu wengine banakuwa mu mapozisio bila kuona siraha hata moya. Na serikali inajua vile. Serikali inajua vile. Sawa, mimi hapa siyapataka siraha hata moya, na niko mtu wa Fizi, na niko hapa Uvira, na niko kumstari wa vita. Kwa nini siyapataka siraha hata moya? Banduku yangu, tuikale chini, tushikale sawa vile bapumbavu. Tusikale kama vile bapumbavu. Sababu mtu moya hata jiita mimi na kenye kwa nafanya akijulikane.
kenye kwa naongoza akujulikane. Kwa nini tuko hapa? Tungali tunasimamia hapa nani runingu. Na mpaka leo hivi hatuyaingia Kamanyola. Sababu ya nini? Sie bazalendo sie peke kama tuko na dotation hatuweze tukaingia Kamanyola na mpaka kuendelea mbele. Hasa bwana huyu anafunika batu macho ama ni kooperasyon yabo yenye banakopele pamoja na viongozi mwa vya serikali. Nitawapatishia mfano. Mie na Abdu tuliingia Lubarika na ile madrone inatupiga tuko Lubarika, tulikosa lisasi. Ule Chibili, ule munaita Chibili, alitudote masasi ya mi pwese kanti sira yenye hatuna nayo. Na ndio sababu ya mwingine ya nani ya Lubarika kutegwa na adui, na ndio sababu ya Luvunge kutekwa na adui. Lakini tuliingiaka Katokota tukaikomboa muda wa siku 4. Yeye kutumba kukuaka na bengine bake benya banajijua mumstari yabo abakukuaka. Nilikuyaka baona bote ni hapa Sange mkurudia, na nilisha kamatiwa Lubarika, Luvunge lisha kamatiwa, ndio kubaona sasa hapa Sange. Sasa batu kama bali serikali haina suive kudote mutu na kufanya suive ya ule mutu banadote ile vifaa, binaenda wapi, binafanya nini na binafanya kazi gani. Bakongomani bengi batafungwa, bengi bataenda makala, kwa sababu hatutaachilia madesordre kama hii. Hatutaiachililia hata siku moja, hata sekunde moja. Tutafata kabisa mpaka kwa hatua ya mwisho, kwa sababu mtu mmoja atajitapa yiko anapigana na kwenye kwa anapigania atuone. Bale bafanatike baki ndio wenye anatia mbele, bale banamsifia, bale wanajitapa anafanya hiki bia bongo. Muyuwe kama bitaleta utata mpaka mwisho. Sisi kwa sisi tutaambatana sisi kwa sisi. Hatutaachilia ima desordre, kwa sababu yeye hana Mungu, yeye hana kiongozi mwenye kushinda viongozi vingine. Alishafanya nini? Alishakamata kijiji ya wapi tangia wakati wa Kabila Yosefu anaongoza. Yeye alikuwa mpoli, alikuwa anapambana na vikosi vya Kabila Yosefu. Alikamata lokalite ya wapi? Alikamata kijiji ya wapi? Mpaka kwa leo mnamuamini yeye sawa vile Mungu. Kwa leo anaongoza nini? Anagomboa mji ya wapi na ya wapi? Na ana vikosi vya kupambana, ana navyo hata siku moja. Ile masira ndio tunadai tupate, ile masira tuione na igabuliwe kwa viongozi vyote. Kama ionekane ni fujo, FARDC ikamate hii ojo, ichunge mzuri na analize hii ojo yenye mnatumana. Kwa sababu mnapanda vita katikati yetu. Hatutakubali mtu moya kupoteza kila kitu, kujitia iko kapabule na hakuna chenye anafanya hata kimoyo. Muwe mnapanda fujo katikati ya bazalendo kwa bazalendo. Kwa sababu hatutasiporte mtu kama huyu wa kuharibisha kila kitu anajitapa yeye ni yeye tu na hakuna chenye anafanya. Na bale benye biko banamuapuwe bajue nabo bako na moto kumgongo yabo, bako na likala ya moto kumgongo yabo. Bote tutabambia bataenda njia moja, bajue ile ni kweli. Na hiyo jo natumana kila mtu aitumikie kazi. Aksanti. Ni Mayele Wilonja Kanyama Kaloko Fulusi Kabambi. Neno la pili naongezea neno la MONUSCO.
tunasikia MONUSCO ndio itakuya hapa Uvira nafasi zingine kadhalika. Banduku yangu, MONUSCO ni Mungu. MONUSCO ajaribu kuingia hapa Uvira, tutaanzana naye vita. MONUSCO tutaanzana naye vita, na MONUSCO na Rwanda tutachanga pamoja, na MONUSCO na Rwanda tutachanga pamoja. Si hatutakubali MONUSCO ingie hapa, kwa sababu tunajua MONUSCO ndio Rwanda, tunayua ile MONUSCO ndio M23, tunayua ile. Sasa nani atakubali MONUSCO ikuye hapa Uvira, Fizi na kadhalika? Nani atakubali ile? Bale wengine bakopere babo ndo batajua sema ni kweli, kwa sababu bote banayuana. Sawa, pale ni itaja mbele, bote banayuana na bote tutabachanga pamoja, na bote bataenda njia moya. Hakuna tena kuogopa. Na baambia bazalendo, banduku yangu, viongozi vyote bile benye kuwa na msimamo moya, bile viongozi vyote benye kuwa na msimamo moya, sio mambo tena ya kuogopa mtu, sio mambo tena ya kuogopa mtu ama ya kuogopa adui. Na kufa tutakufa, ni kawaida. Wewe ni uwe kesho na wewe utakufa kesho, uniuwe leo na wewe kesho huko maiti. Kwa nini ni kuogope we mwanadamu? Tupigane vita, na MONUSCO akikuya tumpige, na atupende kusikia sauti ya MONUSCO, atupende kusikia sauti ya MONUSCO. Benye batasoma hii sauti baitume kunevu ya Kinshasa. Mwenyiko anasema ni Kanyama Kaloko Furusi Kabambe Maele Wilonja Rachid, ndio mwenyiko anasema atupende kusikia sauti ya MONUSCO muside Kivu. Ama nafasi zile zenye tuko, tutapambana naye, tuisha choka, tutapambana naye. MONUSCO ni mtu saa mwingine. Yaani sasa atobolewe na risasi, shana tobolewa na risasi, mwili yake sawa na ingine tu. Tunakatala MONUSCO, tunakatala MONUSCO, tunakatala. Na raia yote ya Kongo ikatale bale batu bajinga bale. Bale ba MONUSCO ni Banyarwanda. Kwa kila mtu anaonisoma hapa afate ile ojo, na awe msimamo moya tu. Hapana kuogopa ogopa ti. Tutaogopa nini? Tuko tunakufa. Tutaogopa nani? Tutakimbia nini? Na waza ile ya MONUSCO ndio siweze kupenda kusikia masikio yangu. Siweze kupenda kusikia hayo neno la MONUSCO mu masikio yangu. Mkongomani nani ama mzalendo nani mwenye anaweza sikia vya MONUSCO na ikale kimya? Aikale kimya, MONUSCO akuye huku kufanya nini? MONUSCO ndo anadote bale badui betu. MONUSCO ndo anabadote lisase bote. Basi ya Burundi anabadote, kama ni basi ya nani ya Kongo anabadote, kama ni bawapi anadote. Kila mtu ule mwenye yuko upande ya nani ya kupiganisha nje ya Kongo. Sasa ule ndio tutapue, aingie wapi?